Malendo an su an sɔgɔma an tile an la u bɛ dépassé dɔgɔyɔrɔ la a k'a dɔn k'a fɔ an wulila ka se ayiwa jɛkuluba dɔ ma Mali in kɔnɔna na min ka wulikajɔ fanga bonyana depuis 2016 u bɛ ka a ɲini ko Russie ka na anw fɛ kɔsannin na an y'a mɛn k'a fɔ k'an ka woromasiri tabaw kɔni bɛ ka dankari kɛ juguw la ayiwa ninnu y'i kanto k'o ye tare a yɛrɛ b'a dɔn an y'a ye an ka jabaraninw na o siratigɛ kana la Russiw nana an ka woromasiri tabaw dɛmɛ ka sanga ni jumɛn ye u ye maramafɛn minnu san donc u taara jɔnjɔn di Russie lasigiden ma ko k'a jira k'a fɔ k'u bɛ maa jɛɲɔgɔn bɔ o jɛkulu ye jumɛn ye o ye groupement des patriotes du Mali bakuruba la n'a bɛ wele ko GPM donc an n'a ɲɛmaaw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna kuma groupement in ye jumɛn de ye hakilina nana cogo di Russie nana anw fɛ dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ k'o tɛ tare olu y'a jira k'a fɔ ko Russie kɔni ko n'o tɛ olu tɛ fɛn wɛrɛ la donc o siratigɛ kana la a b'a partager an bɛ taa kunnafoni wɛrɛw min bɛ tali kɛ Accra sigi n'o bɛna kɛ Mali kan aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'Ala sɔnna sini Ganakaw fɛ u kan ka kuma Maliko bunako kan ani aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali in kɔnɔna na tɔn caman bɛ k'a jira k'a fɔ ko kalata k'a ka kɛ a waati la an bɛna olu ɲininka ni Ala ka jɛ ye aw ka partager an bɛna foli bila u la k'a sɔrɔ k'u tɔgɔ n'u jamu fɔ aw ɲɛna an bɛ don kɔrɔfɔ o kɔnɔna na Lamine Kone ale y'u ka ɲɛmaaba ye ale bɛ Ngini bolo fɛ aw minnu bɛ ka ne filɛ a b'anw ɲuman bolo de fɛ ayiwa ka taa fara Sulemani Traoré ale y'a ka ɲɛma dankan ye a ye Bamako fana coordinateur ye tɔn in tɔgɔ la donc ninnu fila de bɛna ne ka ɲininkali ninnu jaabi ni Ala ka jɛ ye an bɛna foli bila o la ayiwa Lamine i ni su Mansu i bɛ se ka foli bila maliyɛndenw na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan nin waati in na u bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sira fɛ maliyɛnw n bɛ foli bila aw bɛɛ ma maa ma sigilen don k'an filɛ maa ma tulo b'an na an ka foli b'a bɛɛ ye ani su komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an bɛ se ka fɔ ani tile an bɛ se ka fɔ ani sɔgɔma ani wula fana ani wula donc an ka foli bɛ bɛɛ ye an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye groupe des patriotes du Mali ka kɛnɛ ok a faamuyana ayiwa an bɛ nisɔndiya n'o ye parce que jamanajɔ kuma an bɛna olu de kɛ anw kɔni bɛ bɛɛ de ka bila la ayiwa numan bolo fɛ n'o ye Sulemani Traoré Sulemani ayiwa i bɛ folikan bila maliyɛnw na alhamdulillah n balimakɛ n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn n b'i barikada an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo surtout maliden ɲumanw minnu ko k'olu ye patriote ye n'olu ka baara bɛnnen don patriotisme ma faso kanu yɛrɛ yɛrɛ bɛ mɔgɔ fasoden minnu na an b'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que olu de ni foli ka kan jamana in kɔnɔ parce que olu de hami ye jamana ko in ye jamana ka hɛrɛ sɔrɔ olu ka hami de y'o ye o tuma na n'an bɛ foli kɛ an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'olu de fo kosɛbɛ u k'u jija jamana jɔko in na hali bi an bɛ ɲɔgɔn bolo an b'u bɛɛ lajɛlen fo patriote fɛn fɛn surtout fɛn fɛn ye an ye pétition minnu bila minnu fɛn fɛn y'a signé depuis 2016 vraiment an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛna don kɔrɔfɔ ok d'accord na faamuyana aw kɔni bɛ yan k'a walawala de sisan nɔ maliyɛnw aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ foli kɔni o y'an ka taabolo dɔ ye an tɛ se ka don kuma na fiyewu n'an m'aw fo aw ka cɛsiri a n'aw ka danaya la wa aw fana k'an dɛmɛ dɛ anw b'aw dɛmɛ ni kunnafoni ye aw b'an dɛmɛ ni partageli ni layikeli ka aimer ka kɛrininw bila ka commenter o bɛ kɛ sababu ye baro in kɔni a bɛ ja an bɛna taa bila forobamugu la Lamine ayiwa sisan nɔ i bɛ se ka ɲɛfɔ an ye GMP ye mun ye groupement GPM n'o ye groupement des patriotes du Mali mun de don a nana cogo di n balimakɛ n b'i yɛrɛ fo i ka nin ɲininkali la GPM groupe des patriotes du Mali groupe des patriotes du Mali a bangela san 2016 janvier kalo tile 3 Segu a bangela hukumu min kɔnɔ n'a y'a ye k'a fɔ kabini san 2012 an ka kɔrɔnfɛla minɛna jatigɛwale mɔgɔw fɛ kɔrɔnfɛla minɛnen o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu ye wele bila Faransi ma k'u kana an bɔ bolo la o kɛra 2013 2012-2013 bon o kɛlen Faransi nana ka na k'u bɛna an bɔ bolo la mais u n'an ka armée de jɛra ka baara kɛ lettre kɔni cira Faransi ma nka lettre cira kan min na Ala de b'o ɲɛdɔn u nana je crois bien que u ka nali tun bɛ ka na
dɛmɛ kɛ sanfɛla la an ka cɛfini tabɔ tun bɛ intervention kɛ dugumana la donc n'o kɛra de kɔna donc o kɛlen an ka cɛfini tabɔ ni faransi u jɛra ka jatigɛwale mɔgɔw gɛn ka bɔ Tumutu ka bɔ Gawo mais u selen Kidali an ka cɛfini tabɔ ma se ka don Kidali k'a daminɛ o don na fo kana se san 2016 ma cɛfini tabɔ ma se ka don fo kana se an bɛ don min na i ko bi parce que an y'a ye hali n'an ka cɛfini tabɔ bɛ yen gɛlɛya b'u kan donc hukumu kɔnɔna la sa an y'a ye k'a fɔ faransi nalen n'u nana ni u ka cɛfini tabɔ min n'an ko ko Serval o yɛlɛmana ka kɛ Barkani ye u nana ni MINUSMA fana ye ka na fɔ ko kɛlɛ min b'an ka jamana na n'o ye jatigɛwale min bɛ yen ka n'o kɛlɛ k'o ban pewu n'an ka cɛfini tabɔ mais an nan'a ye k'a fɔ n ko de bɛ ka juguya ka taa fɛ an ka jamanadenw u ni bɛ ka to a la fo kana se san 2016 ma ka sɔrɔ tubabu sugu bɛɛ b'an fɛ yan an fana y'an sigi Segu k'an tasi k'a miiri k'a ye k'a fɔ ni tubabu jɛkulu min bɛ yen an y'a ye k'a fɔ Irisiw t'a la parce que an hakili jiginna Irisiw la mun y'an hakili jigin Irisiw la an y'a ye an kɛlen k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Baba Moro Keyita n'o ye an ka indépendance fa ye yɛrɛma hɔrɔnya fa ye ale kɛlen ka nanzara bila sira n'o ye ka faransi bila sira a y'i ɲɛsin nanzara minnu ma a y'i ɲɛsin tubabu minnu ma a y'i ɲɛsin farajɛ minnu ma o kɛra Irisiw de ye bon an ni Irisiw jɛra sira caman kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ kuma ni cɛfini taba sira de ye parce que an y'a ye k'a fɔ o waatiw la Irisiw de ye kɛlɛkɛminɛnw caman d'an ma Irisiw de y'an ka sɔrɔsiw dege k'u former ka ɲɛ an y'a ye k'a fɔ fana a waati ni bɛngali tun kɛra Mali kan an yɛrɛ tun bɛ se k'an yɛrɛ kumabɔ ka sɔrɔ an ma mɔgɔ wele o misaliya dɔ ye min ye jatigɛwale ko in n'o ye 1963 ye a dɔ kɛra kɔrɔnfɛla la an ka cɛfini tabɔ kalo 3 u taara fu siri a dan na an y'o kɛ ni Irisiw ka minɛnw de ye ani Irisiw ka formation Algérie fana ka indépendance an de taara ka taa Algérie dɛmɛ a ka indépendance la n'o y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ye an y'o kɛ ni Irisiw ka minɛnw ye ani Irisiw ka formation ye an y'a ye fana Portugal nana bi Sékou Touré kan o kɛra Musa tile la 22 novembre 1970 an ka cɛfini tabaaw de fana taara ka taa Sékou Touré kumabɔ donc n'i y'o bɛɛ jate minɛ Mali armée ɲɔgɔnna si tun tɛ farafinna tilebiya fan bankun kan fo kana se san 1991 ma an nana ye k'a fɔ fanga minnu nana o kɔnɔna la n'o ye démocratie fanga ye o démocratie fanga min nana olu nana faama minnu tun bɛ yen ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen olu nana ka na yɛlɛmɛ don an ka armée ko la parce que an y'a ye u y'an ka armée kɛlɛkɛminɛnw k'olu jeni u ye kɛlɛkɛminɛn dɔw feere donc ka kɛlɛkɛminɛn dɔw tiɲɛ an ka armée tun donna ni min ye an kɛra dɔnbala fili ye donc an y'an miiri k'an tasi n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ ka k'anw na k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛna bin an ka nin cogoya na o y'a ye an ka armée ye a t'a kunnaman de ma n'a sɔrɔ a tun b'a kunnaman cogo la ko min kɛra o tɛ se ka kɛ o de y'a to an ko an ka GPM an ka sigi sen kan an y'o wele da Segu janvier kalo tile 3 ka laɲini kɛ mɔgɔw fɛ tɔgɔ sɛbɛnni hukumu kɔnɔna la n'an ko pétition mɔgɔw k'u tɔgɔ sɛbɛn walasa an ka taa o tɔgɔ sɛbɛnniw ka t'o bila ambassade de la Russie la walasa an ka laɲini kɛ bolodonbɔlɔ kɔrɔ min tun bɛ an ni Irisiw cɛ o ka se ka kurakuraya an bɛ wagati min na n'o ye 2016 kɔnɔna ye o hukumu kɔnɔna la an ka welekan a jaabira parce que an y'a ye k'a fɔ radio so minnu na n'an y'a daminɛ mɔgɔw commencera an taara ka taa papiyew dilan kama i b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i jamu sɛbɛn ani ka numéro de contact signature bɛɛ tun b'a la wagatiw la donc mɔgɔw commencera k'u tɔgɔ sɛbɛnniw daminɛ an ye welewelekan kɛ fo ka welewelekan nana ka jɛnsɛn ka bɔ Segu ka na Bamako a ye Mali yɔrɔ caman minɛ o kɛlen an ye lettre dɔ sɛbɛn n'an ko lettre d'intention k'o bila ka na di ambassade de la Russie ma février kalo san 2016 lettre d'intention min nana ka laɲini kɛ k'a fɔ ko jɛkulu dɔ de sigira n'o ye groupe des patriotes du Mali ye min bɛ laɲini kɛ walasa an n'u ka se ka jɛ kurakuraya tuguni i n'a fɔ kunun jɛ kurakuraya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ kan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛfini tabaw ka sira kan ka se an ka cɛfini tabaw k'u former k'u équiper n'o ye k'u dege ka ɲɛ ka se ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma an nana ka n'o lettre di ambassadeur ma a don Alexis Doulan de tun bɛ yen o kɛra waati jumɛn o kɛra 2016 n ko san 2016 o février kalo n'o ye tubabu san kalo 2nan ye o kɛra o la an nana o di a don masina ambassadeur y'a jira an na k'a fɔ ko
tiɲɛ yɛrɛ la an ye da kɔngɔ da min yɛlɛlen don a ye ka kɔrɔ bon o kɛra tare tare ye o hukumu kɔnɔna la an commencera ka tɔgɔ sɛbɛnw ka tɛmɛ n'olu ye mɔgɔw an bɛ papiyew sɔrɔ mali fantan naani bɛɛ fo ka na an y'a bila réseaux sociaux kan fo kɔfɛlaw la maliyɛnw bi yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ y'an dɛmɛ nin baara in na k'i tɔgɔ sɛbɛn donc o hukumu kɔnɔna la an nana février kalo tile 18 an y'an ka conférence de presse fɔlɔ kɛ maison de la presse la o de kɛra an ka lancement ye bon avril kalo tile fɔlɔ san 2016 an nana an ka dépôt fɔlɔ kɛ an ye dépôt 4 de kɛ maa 500 000 signature an y'o de sɔrɔ k'o kɛ ɲɔgɔn kan o don mali ni mali kɔ kan an nana ka n'o bila ambassade la minnu ye laɲini kɛ ko ani Russie bolo ka don ɲɔgɔn bolo o tɔgɔ sɛbɛnw n'o signature o kɛra o hukumu kɔnɔna la an nan'o bila avril kalo tile fɔlɔ 500 000 signature donc an tɛmɛna ni baara ye septembre kalo tile 3 an ye an ka deuxième conférence de presse kɛ bourse de travail la donc o tɛmɛnen kɔ fana an ka 22 septembre n'o an ka san yɛlɛma hɔrɔnya seli ye 2016 kɔnɔ an y'an ka dépôt filanan kɛ n'o y'an ka bilaliko filanan ye o bɛnna 2 417 313 signature 2 417 313 signature an y'o déposé o don maa 2 millions ani maa 400,000 ani maa 17,000 ani maa 317 an nana ka n'o bila o don o tɛmɛnen kɔ an y'a ye k'a fɔ an y'o baara min kɛ a ye nɔ bɔ a ye kunkan bɔ parce que octobre kalo o tile 12 san 2016 an y'a ye Russie ka ministre dɔ bɛ yen Mikhail Bogdanov ale de bɛ farafinna ani arabula ale bɛ gesetɔnɔ taama k'olu ni ɲɔgɔn cɛ et puis Vladimir Poutine ka kankɔrɔsigi fana don ale wulila ka na Mali kɔnɔ a don masinɛ ka na yira an ka autorités n'o y'an ka fanga min bɛ yan wagati k'a fɔ k'a nana maliyɛnw ka welewelekan hukumu kɔnɔna la parce que welewelekan tɛ dɔwɛrɛ anw ye baara min kɛ a nan'o sira de kan même a don masinɛ la an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ma sɔn anw ka gɛrɛ mais an ko an bɛ continuer n'an ka baara ye parce que anw ta ye fasoko de ye faso in ka se ka bɔ n'u n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye tare tare a ka kan an kɔni an ka tɛmɛ n'an ka baara ye mais an ni cɛ ma se ka ɲɔgɔn ye an ni cɛ ma ɲɔgɔn ye mais Russie cɛ mais anw n'o tigɛ dilen don ɲɔgɔn ma o m'a ɲini a n'aw ka ɲɔgɔn ye min tun bɛ bon parce que a wagati la a nana ni autorités parce que a kun nana autorités kama kana kumakan in lase k'a fɔ ko a nana pétition min kɛra ka nana hukumu kɔnɔna la a don an y'a essayer n'an bɛ gɛrɛ mais ani ambassadeur ye ɲɔgɔn kumaya a ko an ka taa dɔɔni dɔɔni ko in bɛ taa parce que ko min don ambassadeur fana y'a faamu k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen n balimakɛ ni biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala k'a ye man di dɛ parce que a wagati président minnu tun b'an kunna jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun b'an kunna u tun bɛ siran Faransi ɲɛ Laji Burama ka fanga parce que a kɛra san 2016 u tun bɛ siran donc ambassadeur ko k'an ka hakili sigi ko n'an bɛ taa an bɛ se sinon an y'a kuma lase a ma a ko n'an bɛ taa an bɛ se an m'a kɛ ni wɔyɔ ye an m'a kɛ ni kɛlɛ ye an ko an b'an ka baara de kɛ parce que an bɛ faso de ɲumanya baara dilan an bɛ faso kumali bɔ baara dilan cɛ kɔni nana mais an b'a dɔn a nakun tɛ dɔwɛrɛ an ye baara min kɛ baara in ye nɔ bɔ non an fari tɛna fa an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye balimakɛ an tɛmɛna n'an ka baara ye fo kana don san 2017 kɔnɔna la san 2017 o janvier kalo tile 5 an y'an ka troisième conférence de presse kɛ Sadu Wɛnzɛn na bon janvier kalo tile 12 an nana an ka troisième dépôt kɛ n'o y'an ka dépôt sabanan ye o bɛnna 3 367 016 signatures 3 367 016 signatures. Bamanankan na maa 3 ani maa 300,000 ani 67 ani maa 16 o bɛnn'o ma o kɛra mais Kidalikaw sen donna la o la. Kidalikaw an ye Kidalikaw ka signature fana sɔrɔ o sen fɛ. Olu de ye wele bila ma ou bien aw y'o ayi an ka parce que an ka ramification n'o y'an ka bolofara tun bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la mais maa min tun bɛ ka baara kɛ an tɔgɔ la Kidali a tun bɛ k'i dogo ka baara in kɛ parce que a wagati la a tun ma nɔgɔn a y'i jija ka se ka signature kɛ ɲɔgɔn an balima Burudamɛ dɔ don Burudamɛ dɔ de don o tun bɛ k'i dogo Elmedi a tun bɛ k'i jija a tun bɛ ka baara kɛ an ye a tɔgɔ ye ko Elmedi a ye baara in k'an ye an n'a tun bɛ ɲɔgɔn kalama
mais a tun bɛ don mɔgɔw kan ka signature kɛ mɔgɔ b'u bolonɔ bila la parce que faso ko fana ka d'ale a burudamɛ don nka a bɛ Mali ko de la ale t'a fɛ Mali ka tila donc an n'ale fana ɲɔgɔn sɔrɔ ale fana ye signature kɛ ɲɔgɔn kan Kidali n'a lamini na an ye signature sɔrɔ a nana Gawo ka signature caman donc o b'a yira k'a fɔ Mali bɛɛ tun bɛ ko in kɔnɔna la an tɛmɛna n'an ka baara ye an nana se septembre kalo tile 28 ma san 2017 n balimakɛ o kɛra an ka dépôt 4nan de ye o dépôt 4nan don an ye Irisiw ka ambassadeur wele a don masinɛ Irisiw ka ambassadeur min tun bɛ a tɔgɔ ko Alexis Dulian an y'ale wele kɛnɛ kan kɛnɛ kɔnɔla la Sadi Moribo Keyita la ala ma hinɛ na Seydou Badian Kuyate fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a don hakilina jiginna an kɛlen ka baara in daminɛ san 2016 kɔnɔ an sera Seydou Badian ni ala ma hinɛ u fila bɛɛ la ani Amadu Jikɔrɔni ka taa kɔrɔfɔ in da u tulo kan u ko hali n'olu sara o don masinɛ k'olu bɛ se k'a fɔ ko Modibo Keyita tiɲɛtabaw nana Mali kɔnɔ. E ko cogo di? K'u ko cogo di? Ko hali n'olu sara o yɔrɔnin na olu bɛ se k'a fɔ ko Modibo Keyita tiɲɛtabaw nana Mali kɔnɔ parce que an filɛ ka baara min daminɛ ko an bɛ k'an sen da Modibo Keyita de sen da nɔ la olu dun ye indépendance maa fɔlɔw de ye minnu ni Modibo Keyita jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. N b'a dɔn o kun nisɔndiyalen don a don. Nisɔndiyalen don mais Amadu Jikɔrɔni o y'a sɔrɔ Amadu Jikɔrɔni min fatura mais Seydou Badian de taara kɛnɛ in kɔnɔ a don a sera kɛnɛ kɔnɔ la Sadi Modibo Keyita la ani ɲɛji de sera kɛnɛ kɔnɔ parce que nisɔndiya b'a ta ye ɲɛji b'a la nka a bɛ ka Modibo su kasi mais a nisɔndiyalen don anw fana kɔrɔ parce que a ye k'a fɔ anw ye sen da Modibo Keyita sen da nɔ la o don an ye Alexis Dulian wele a don mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ la presse nationale tun bɛ yen hali presse internationale fana tun bɛ yen Sadi Modibo Keyita la o don an ye 2 520 520 signature an y'o de di ambassadeur ma k'o fara signature tɔ kan donc maa 2 millions ani maa 500,000 ani 20 ani 520 an y'o de di ambassadeur ma a don ambassadeur kumana a ko groupe des patrons du Mali n'o ye GPM ye aw filɛ ka nin baara min kɛ nin bɛna kɛ sababu ye anw bi jɔ a jigiya kɔrɔ Conseil de sécurité des Nations Unies na diɲɛ seleke tɔnba n'o ye ONU ye an bɛ Mali lapasa Mali ka kelenya an b'o lapasa Mali tɛ tila an b'o lapasa a ka nin baara in hukumu kɔnɔna la a k'o tɛmɛnen kɔ fana a ka nin baara in hukumu kɔnɔna la ne faso jama n'o ye Irisila ye a bɛna hélicoptère de combat Mi-35 fila di forces armées maliennes faamaw ma n'o y'an ka sɔrɔ cɛfini tabaw ye a y'a fɔ a don le 28 septembre 2017 k'u bɛna hélicoptère de combat Mi-35 fila di Mali armée malienne ma fu GPM ka nin baara in kɔsɔn a ka nin baara in kɔsɔn a ko a don masinɛ a ko k'a daminɛ o wagati la fo kana se ni don min ka di Ala ye san o san an ka cɛfini tabaw n'o y'an ka cɛfini tabaw ɲɛmɔgɔbaw ye n'an k'olu ma officiers k'olu bɛ les officiers supérieurs k'olu bɛ kalan sɔrɔ Moscou san o san u bɛ taa kalan kɛ Moscou formation militaire u ka faba la ye i n'a fɔ Bamako bɛ cogo min k'an ka officiers bɛna kalan sɔrɔ san o san donc o b'a yira k'a fɔ ko bolodonbolo anw ye baara min kɛ bolodonbolo tɛmɛna Mali jamana ani Irisi jamana cɛ yala o liko ninnu nana olu nana u y'o layidu mun ta a maramafɛnw nana a maramafɛn nana parce que an bɔra a kalama a maramafɛnw nana hélicoptère de combat Mi-35 a nana mais a nalen IBK ka gouvernement olu ko u y'a fɔ a waati la k'u y'a san u y'a fɔ a waati la k'u y'a san ko Mali de y'a san mais a dalu tun b'a bolo k'a fɔ u y'a san yɛrɛ ou bien u ma san non ambassadeur de y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ k'u bɛna hélicoptère de combat Mi-35 fila di armée malienne ma bon maintenant n'o fɔra aw ɲɛna o kɛra mɔgɔw ɲɛna presse y'a mɛn donc ni hélicoptère nana o kɔfɛ n'a ko k'a y'a san donc ça veut dire que tiɲɛ t'a ko la a kuma la e taara ambassadeur ɲininka aw taara ambassadeur ɲininka non an ma ambassadeur ɲininka la an m'a ɲininka an b'a ambassadeur ɲininka an kɔni ni hélicoptère sɔrɔla an bɛ min nɔfɛ faso ka se ka kuma bɔ Mali ka se ka libérer n'o ye jatigɛ wale min b'an ka jamana kɔnɔ jatigɛ wale in ka se ka dugan ka bɔ an kɔnɔ an b'o dɔrɔn de nɔfɛ an t'an yɛrɛ bila ko wɛrɛ la bon ambassadeur nin yira o kɛnɛ kɔnɔna la an tɛmɛna ni baara ye an nana don san 2018 kɔnɔna la san 2018 na Ala y'a kɛ o octobre kalo tile 22
forum dɔ kɛra Russie fɛ yen le forum social Russie Afrique o forum hukumu kɔnɔna la ni jateminɛ kɛra a nana ye k'a fɔ kabini 1960 san 1960 san Russie u jɔnna farafinna jigiya kɔrɔ n'o ye kalanko ta fan ye an y'a ye k'a fɔ an ka cadre caman bɛ o formé la Mali dɔrɔn tɛ Burkina b'a la Côte d'Ivoire b'a la Togo b'a la Cameroun Sénégal an y'a ye mɔgɔ caman taara i ka kalan kɛ Russie fɛ yen Russie ye dɛmɛ kɛ farafin jamana ye bon mais an nana ye k'a fɔ o mɔgɔ minnu n'u ye formation sɔrɔ Russie fɛ yen n'u ye kalan kɛ Russie fɛ yen donc u ni Russie u ma baara kɛ ɲɔgɔn bolo u kɔ donna Russie ma kɔ dɔ nana n'o ye Russie y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ olu ye mɔgɔ minnu kalan farafinna banku kan u b'a fɛ u ka na Russie la u ka se ka sigi ka baabu walasa waati nataw la u ka hakilina falen-falenw kɛ u ka jamana taabolo kɛcogo la mais a kɛnɛ kɔnɔ ambassadeur min tun bɛ yan a ye lettre dɔ ci anw ma k'a fɔ anw ma groupe de patrouille du Mali k'olu b'a fɛ anw ka y'a kɛnɛ kɔnɔ anw ma Russie kalan kɛ o mais an ka y'a kɔnɔ an ye fasoden ɲumanya baara min kɛ k'u b'a fɛ an ka y'a kɛnɛ kɔnɔ bon donc ala y'a kɛ an ka mɔgɔ kelen taara o forum na le forum social Russie Afrique o kɛra Sissoko de taara an ka kalanden dɔ an ka tɔnden dɔ tun bɛ ko Yaya Sissoko de taara a don Massinɛ bon o kɛra bonya ye an ma parce que Yaya a selen ye u girinna kan parce que ko GPM tɔnden don u bɛ ka baara min kɛ a ka kan an k'a tɔbɔtɔbɔ an k'a bisimila ka ɲɛ Yaya ko k'a ye bonya ni karama bɛɛ sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ la GPM tɔgɔ la an tɛmɛna ni baara ye an nana don san 2019 kɔnɔ san 2019 o janvier kalo n'o ye tubabu san kalo fɔlɔ ye o tile 15 ala y'a kɛ ambassadeur y'an bisimila a jabala la bon n b'a fɛ ka kuma min fɔ nin yɔrɔ in na yan papier dɔ de dira an ma papier in dira an ma hukumu jumɛn kɔnɔ papier in dira an ma an ye dépôt 4 min kɛ n'o an ye bilali 4 min kɛ pétition na maliyɛnw ka bolo sɛbɛn na sɛbɛnni nɔ la o bɛnna 8 804 849 signatures 8 804 849 signatures maa 8,8 ani maa 8,4 ani 849 o de an taara o de bila donc o hukumu kɔnɔna la sisan an y'a ye k'a fɔ n ko ambassadeur ko an filɛ ka nin baara min kɛ nin ye a ka kan an ka papier d'aw ma papier min bɛ kɛ seereya ye waati nataw la k'a yira k'a fɔ maliyɛnw de ye bolonɔbila kɛ nin papier na n'o ye groupe des patriotes du Mali jurula ye ka se ka nin bolonɔbila kɛ an bɛ nin papier in d'u ma a ka k'u ma don dɔ nata a ka k'u ma seereya ye diɲɛ bankun kan Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔ kan donc n'an k'o ma ko attestation de réception de pétition de 8 804 849 signatures a papier dira an ma Russie y'o d'a ma Russie y'o d'a ma a papier b'an bolo aw ka bilali 4nan o bɛnna ni transition de ou bien o bɛɛ kɛra IBK ka non an ye bilali ne n ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la n ko an ye bilali in kɛ 2016 ni 2017 de kɔnɔ k'a daminɛ le 1er avril 2016 ka taa se le 28 septembre 2017 an ye nin bilaliko 4 de kɛ n'o ye maa 8,8 n'a kunkanfɛn ye bon san 2019 de kɔnɔna o janvier kalo tile 15 don an ni ambassadeur ka ɲɔgɔn ye la an y'a ɲini a ye papier in de d'a ma n'o ye attestation de réception de pétition ye an ye baara min kɛ k'a bɔ a ka kan bonyamasegin ka kan ye a bɛ nin d'a ma n'a ye nin d'an ma nin bɛ se ka kɛ don nataw la an bɛ se ka seereya sɔrɔ a la k'a fɔ ko an ye baara min kɛ Russie a lakodɔn an ye bon o tɛmɛnen kɔ ambassadeur ye kuma dɔ fɔ a don ko groupe des patriotes du Mali an ye baara min kɛ k'an tɔgɔ sɛbɛnnen don livre d'or de kɔnɔ Moscou u ka gafe belebeleba u ka gafe ba de b'u bolo yen bɛɛ tɔgɔ tɛ sɛbɛn a kɔnɔ mais groupe des patriotes du Mali tɔgɔ sɛbɛnnen don gafe kɔnɔ Moscou ambassadeur y'a fɔ an y'a don Alexis Doulian donc o kɛra a don o kɛra bonyamasegin y'an ma o kɛra nisɔndiya ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ fasoden ɲumanya baara min na tiɲɛ yɛrɛ la a ye walangali kɛ ko la a ye nɔ bɔ ok faamuyali bon o tɛmɛnen kɔ an ye laɲini k'a fɛ fana n'an b'a fɛ an ni olu tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ Moro tile kana se Musa tile la an b'a fɛ centre culturel russe a ka se ka dayɛlɛ n'o ye Seko ni Dongo o soba Russie i n'a fɔ Faransi ta n'an b'a fɛ o ka dayɛlɛ et puis an ye laɲini fana kɛ a don Massinɛ n ko la voix de Moscou n'o ye radio so min tun bɛ kuma bamanankan na ka kɔrɔ Moribo tile la bɛɛ ye Russie dɔn ni bamanankan fɔ ye
an bɛ don min na komi faransi de bɛ k'a kɛ mais u y'a ye riches de fɛ n'an b'a fɛ o fana u ka se ka waleya Mali kɔnɔ a ko k'a b'a lase a lase yɔrɔ la an y'o kuma fɔ bon an bɔr'o la an tɛmɛna ni baara ye an nan'a ye k'a fɔ Burukesi cira Ogusagu cira kan Dura kan o cira o cira ka Barikani to yan ka MINUSMA to yan anw dun bɛ ka nin baara in kɛ ka laɲini kɛ walasa Mali ka se ka bɔ bolo la an ye laɲini de kɛ riches fɛ a don masinɛ an ye bataki dɔ sɛbɛn n'an ko lettre de cri de détresse an y'o de sɛbɛn bataki dusukasi sɛbɛn gafe dɔ an y'o de sɛbɛn ka laɲini kɛ risila ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Putini fɛ k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ Mali la bi a bɛ ka maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ maliyɛn an t'a dɔn an b'an komi ka taa an jami an dusu kasilen don o don an ka mɔgɔw bɛ ka fa don o don an ka mɔgɔw bɛ ka boli ka b'u sigiyɔrɔ la an ka dugu bɛ ka jeni jatigɛ wale min b'anw na bi hali o tɛ maa minnu bɛna to kɔgɔji la o t'o la donc an b'a ɲini riches u k'an tulo mabɔ walasa nin ko min bɛ ka kɛ fu ka siri a dan na an y'o lettre sɛbɛn o kɛra mars kalo tile 15 san 2019 an taara a bila ambassade de la Russie la ala y'a kɛ lettre a sera Moscou mais min diyara n ye kosɛbɛ riches ye conseil des ministres spécial dɔ sigi GPM ka nin lettre hukumu kɔnɔna la n balimakɛ kalasigiba dɔ kɛ i n'a fɔ an ka Kuluba président ni fɛnw président voilà le 4 avril u ye conseil des ministres spécial kɛ an ka nin baara in kun kɔnɔ la ministre bɛɛ ko la lettre n b'a fɔ nanzarakan na fɔlɔ ka tila k'o bamanankan na ko la lettre du groupe des patriotes du Mali a don mɔgɔ min y'a kuma lase o ye Maria Zakharova o ye u ka ministre des affaires étrangères u ka porte parole u ka kuma lase la ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ kunkanko ɲɛnabɔ u ka kuma lase la muso dɔ de ko Maria Zakharova a ko la lettre du groupe des patriotes du Mali a eu un écho favorable à Moscou. Nous compatissons avec le peuple malien. Nous allons éradiquer les terrorismes qui sévit au Mali. Au corps du Bamanagan. A ko groupe des patriotes du Mali ka lettre mi bataki mi na ya blakata lettre a ye wele kan sɔrɔ Moscou. Donc a kumakan lasera olu ma. Dusukasi min bɛ maliyɛnw na bi o dusukasi kelen b'u la u bɛ tasi bila kɛ ka se maa minnu fatura u bɛ tasi bila se ka s'olu ma mais waati nata la u bɛna fara maliyɛnw kan jatigɛ wale min bɛ Mali kɔnɔ ka se k'a kɛlɛ k'a ban pewu k'o fana olu hamina ye donc olu ni maliyɛnw u bɛɛ bɛ da kelen u bɛɛ bɛ hukumu kelen kɔnɔ u bɛɛ bɛ kurun kelen kɔnɔ kumakan y'o de yira n na o lettre fana o b'an bolo o y'an ka seereya dɔ fana ye bon o tɛmɛnen kɔ an ni ambassadeur nana ɲɔgɔn sɔrɔ an ka conférence de presse la n'o kɛra avril kalo tile 18 san 2019 o kɛra maison de la presse la an ye Alexis Dulan wele n'o ye riches ka ambassadeur min tun bɛ yen ka t'o kɛnɛ kɔnɔ a don ambassadeur y'a yira bɛɛ la ko GPM de kɛra sababu ye ka sira min tun datugulen don Mali ni riches la cɛ ka se k'o sira dayɛlɛ n'o ye teriya sira kɔrɔ min tun bɛ yen k'anw de kɛra sababu k'o dayɛlɛ mais k'a bɛ segin a kan tuguni ko waati nataw la olu tɛ bɔ an jigi kɔrɔ wa u tɛna bɔ an jigi kɔrɔ wa conseil de sécurité des nations unies na u bɛna an dɛmɛ Mali kana se ka tila i y'a faamu donc Mali ka kelenya toujours u b'a don an jigiya kɔrɔ wa ko Mali ni riches jamana u ka bolodon bolo ko nin y'a dabɔlen ye kabini kunu ni GPM ye baara in daminɛ a dabɔra a bɛ sen na a bɛna to sen na a bɛna kɛ jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ bolodon bolo bɛna kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mais ko bolodon bolo ko mɔgɔw hakili b'a la cogo min k'a bɛ taa dɔɔni dɔɔni fo ka taa nɔ bɔ a la a ye nin fɔ a dɔn a ko waati nataw la a ko kɛnɛ dɔ bɛna sigi Moscou kɛnɛ min bɛna sigi o ye diɲɛ bankun kɛnɛ dɔ ye n'o bɛ sécurité kan n'o bɛ lakana kan a ko ministre caman min y'a kɛnɛ kɔnɔ n'o ye cɛfini tabaw ka ministre a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'a sɔrɔ IBK bɛ fanga la dɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko Mali ministre de la défense n'o y'an ka cɛfini tabaw ka ministre ye a ko k'o kan ka y'a kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛna taa bolonɔbila dɔ kɛ n'o ye accord de coopération militaire ye n'ale ka faso jama ye ça c'est fait en 2019 an dun y'a ye a y'o kɔrɔfɔ min fɔ o waleyara juin kalo tile 23 ka taa s'a tile 25 ma an y'a ye k'a fɔ Dayiru Danbele n'a waati n'ale de tun y'an ka ministre de la défense ye an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmɔgɔ général Dayiru Danbele a taara Moscou ka taa bolonɔbila kɛ accord de coopération militaire donc an y'a ye Dayiru taara o signé ani riches ka ministre de la défense a don a bɔra jabaraniw na a bɛɛ y'a ye nka baara in tɔ de tun kan ka kuncɛ sommet de Sochi la nka IBK siranna
ka se k'a ko waleya parce que o bi faamu i bɛ ka ale siranna parce que faransi bɛ yen an kɔni an tɛmɛna n'an ka baara ye fo kana don M5 ko kɔnɔ M5 ko la an y'o tutigɛbaa dɔ ye parce que an sen don n'o baara la parce que an ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye yɛlɛmani ka se ka anw ye nin baaraba in bɛ kɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ baara in bɛ ka kɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ riches bɛna o k'a sɔrɔ autorités de fana wulila k'i jɔ ka se ka bolonɔ ka se ka ko waleya mais ni autorités ma se ka wuli k'i jɔ peuple kɔni y'a laɲini kɛ jamanadenw ye laɲini kɛ mais jamana ɲɛmɔgɔw de b'a tɔ lase o de y'a to an fana donna M5 kɛlɛ la walasa fanga min bɛ yen a ka taa ka bɔ yen an ka fanga sɔrɔ fanga min bɛna ka na baara kɛ ni GPM ye GPM ye baara min kɛ k'i sen da GPM sen da nɔ la walasa an ni riches ka bolodon bolo a ka se ka kurakuraya a ka se ka kɛ hakika ye a ka se ka kɛ sabati ye ala y'a kɛ baara kɛra o tacogo la fo kana se an bɛ don min na i ko bi n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ transition min b'an kunna bi olu filɛ ka baara min kɛ nin ye u filɛ ka GPM ka baara k'a tɔ lase parce que an kun bɛ nin de nɔfɛ mais nin bɛɛ la an ye laɲini kɛ ani IBK ka ɲɔgɔn ye IBK ma sɔn k'an bisimila nka nin kɛnɛ kɔnɔ a ka kan an bɛ foli kɛ Ablaye Diop ye munna an bɛ foli k'a ye parce que juillet kalo tile 13 san 2017 le 13 juillet 2017 Ablaye Diop de y'anw bisimila o y'a sɔrɔ a ye IBK ka ministre des affaires étrangères ye kuluba a don masina anw taara ka taa GPM ko fɔ a ye GPM ye baara min kɛ a nisɔndiyara a ko k'olu bolo de bɛ bama da kɔnɔ an de bɛna kɛ sababu ye k'olu bolo sama ka bɔ bama da kɔnɔ a ko an y'an bolo ci ɲɛsin yɔrɔ min ma n'o ye Irisi jamana ye maa maa n'i y'i bolo ɲɛsin Irisi ma an bɛ don min na i ko bi i y'i bolo ɲɛsin a ɲɛsin yɔrɔ la an y'an bolo ɲɛsin yɔrɔ la tile bɔra yɔrɔ min tile kan ka bɔ yɔrɔ min na a ko Irisi ni Chinois de bɛ kɛ sababu ye ka diɲɛ lafiya a ko ni armée t'i bolo a ko i tɔw b'i dun a ko a ye baara min kɛ nin ye a ye fasoden ɲumanya baara kɛ n b'a ka kumakan n b'a lase Ibrahim Boubacar Keita ma walasa a k'a ka baara in ta a k'a ka baara ta k'a don ba la mais Diop y'o kuma min fɔ an ɲɛna dɔgɔkun kelen u ye Diop wuli ka bɔ a place la dɔgɔkun kelen u y'a wuli ka bɔ a place la o kɛra a kɛlen k'anw bisimila nin kɔfɛ mais n b'a fɛ ka min fɔ an ni IBK ka ministre presque an donn'u bɛɛ kan ka taa kuma in ɲɛfɔ ministre yɛrɛ dɔrɔn tɛ société civile diinɛbaw walasa aw bɛ se ka lamɛn an bɛ se ka lamɛn an donna bɛɛ kan an ye caravane bɛɛ kɛ an ye voyages kɛ voyage de sensibilisation an taara Buye fɛ yen Ɲoro o kɛra juillet kalo tile 7 san 2017 ka taa an ka baara kalifa la a ka dugawu k'an ye Buye ko kabini ale yɛrɛ kɛra maa ye c'est à dire association n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min ka wuli ka i kɔ da nin baara in na ko n'anw tɛ k'ale m'o jɛkulu ɲɛna donc k'ale ka dugawu b'an ye bi a ka dugawu b'an ye sini k'a bɛ dugawu k'an ye k'an filɛ baara min na a b'a dɔn k'a fɔ don dɔ an bɛna nɔ bɔ a faamuyana sisan nɔ an bɛna Sulemani fanfɛla la Sulemani anw bɛna aw ye tirikitɔrɔkɔ caman kɛ Lamine Kone n'o y'i kɛ ɲɛmaaba ye aw ka ɲɛmaaba ye a da donna la aw ye gɛlɛya mun ye fo ka na fanga dafiri kɛ ka na ni fanga kura ye bi an bɛ se k'a fɔ aw ka laɲini fan dɔ sabatira Irisiw bɛ yan u n'an ka maaw bɛ ɲɔgɔn na yala i bɛ se ka mun de fɔ Irisiw ka coopération na parce que dɔw y'a jira k'a fɔ ko Irisiw tɛ yan dɛ Wagner de bɛ yan wa u tɛna kɛ sababu ye k'u bɛ maliyɛnw kɔni k'u b'u bɔrɔntɔ de dɔw dun y'a jira k'a fɔ ko sisan nɔ ko an ka cɛfini tabaw bɛ ka dankari kɛ juguw la yala i bɛ se ka mun de fɔ an ye. N balimakɛ n b'i fo n bɛ segin k'i fo tuguni n ka président a ye kuma caman fɔ n bɛ min f'i ɲɛna ni a bɔra ka kuma minnu fɔ nkalon kelen t'a la nkalon kelen ye haramu ye nin baara ninnu na an yɛrɛ de bolo ye nin baara ninnu bɛɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen hakika ye wa a ye témoignage minnu fɔ Irisiw ka niveau la céréali la k'a jira k'a fɔ Irisiw ye nin fɔ u ye nin fɔ u ye nin fɔ a y'a fɔ cogo min na a bɛɛ kɛra ten i y'a faamu o tuma na vraiment an bɛ an balima Irisiw an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn parce que an ye laɲini min fɔ an ye laɲini min kɛ an m'a kɛ an yɛrɛ kosɔn an y'a kɛ jamana de kosɔn o de y'a to an ye wuli ka jɔ kɛ wa an m'a kɛ ko wari b'an bolo parce que dɔrɔmɛ an bɛ nin ko ninnu daminɛ wagati min na dɔrɔmɛ kelen t'an bolo wa hali bi dɔrɔmɛ kelen t'an bolo an ka courage n'an ka faso kanu de ye an bila nin baara ninnu na o tuma président ye min f'i ɲɛna o jɛlen don wa a y'a f'i ɲɛna fana ko an donna IBK ka ministre a ka gouvernement min tun bɛ yen a mɔgɔ tɛ yen an ma lettre kɛ ka ci min ma pour que u k'an lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na u ka tugu baara in nɔfɛ
wallahi Konate n b'a f'i ɲɛna ni IBK tun ye ɲɛsin baara in ma depuis 2017 2016 ka na 2017 la ka na bila 2019 la ka taa bila a ka fɛn a taara sommet min na Russie la Sochi n'a IBK tun ye baara in don ba la wallahi mɔgɔ caman sara bi o tun tɛ sa dɛ non siga t'a la o tun tɛ sa mais Russie ko n bɛ min f'i ɲɛna président a f'i ɲɛna k'u ye attestation de pétition di an ma attestation de pétition est ce que i b'a dɔn Russie taara n'a ye fo Nations Unies na ka taa défendre ka yira k'a fɔ peuple malien de y'a di seleke tɔnba diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tɔnba min kɔnɔ n'o ye Nations Unies ka taa ONU na ka taa yira k'a fɔ Mali population de ye demande kɛ k'a fɔ ko olu bɛ fasodenw k'u ka u dɛmɛ ko population de y'a demandé wa ko olu bɛ o siraw de kan ni Ala sɔnna ma ko wa k'u bɛ baara in a bɛ sabati fɛnɛ u y'o kuma fɔ an ɲɛna bon i b'a dɔn o ko kuma ninnu fɔlen anw ɲɛna n bɛ min f'i ɲɛna ka fara o kan an ni ambassade ni ɲɔgɔn cɛ ambassadeur min tun bɛ yan ani min bɛ yan bi min tun bɛ yan yɛrɛ Alexis Duleyan a ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna wallahi a bɛɛ waleyara anw yɛrɛ dabali banna parce que an b'a dɔn a tun bɛ fɛn minnu fɔ anw ɲɛna an b'a dɔn Sadio Kamara y'a kuma fɔ ko Irisiw ye maa jɛɲɔgɔn ye waati min na an ka kɛlɛkɛminɛnw nana k'olu ye laɲini mun kɛ ko wa k'u y'a kɛ a waati o ye waati min kɔfɔ a nana o waati k'u ye maaw jɛɲɔgɔn ye yala e bɛ se k'o sɛbɛntiya wallahi o ye jɛlen don parce que Sadio a bɛ dɔ dɔn o la anw tɛ fɛn dɔ la dɛ parce que an ma kalan kɛ yen anw kɔni an ye nin fasoden ɲumanya an y'a kanu dɔrɔn parce que gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ parce que an yɛrɛ ka constitution na a b'a fɔ ko ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamanaden a ɲininen don jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ i ka wuli k'i jɔ pour que ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ bon an y'an référé nin bɛɛ de kan pour que ka se ka courage ta ka nin baara kɛ ambassadeur ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a bɛɛ waleyara Alexis Duleyan ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a bɛɛ de waleyara non a ma kɛ bugu ye dɛ non u ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nana kelen kelen wa a y'a fɔ an ɲɛna k'an kana kɔrɔtɔ dɛ fɛn min don k'a tɛ se ka girin ka kɛ a bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin de min tun jɔrɔ bɛ anw na an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an ka autorité minnu bɛ yen bi Asimi Choguel an b'u fo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka faso kanu na cogo di i b'u fo k'u wale oui an b'u fo k'u waleɲuman parce que ni depuis 2016 n'olu fana tun kɛra i b'a fɔ gouvernement tɛmɛnen an tun bɛ taa mini o tuma an ka baara tun bɛ kɛ fu de wa an tun b'an si kɛ nin kɛlɛ la parce que anw tun engagélen don 8 millions et quelques bɛ mɔgɔ minnu bolo an ka président bɛ sigi voix min na a tɛ 3 millions bɔ 8 millions bɛ anw bolo est ce que ni anw tun wulila k'an jɔ an yɛrɛ tun tɛ se ka mɔgɔ ɲini danaya mɔgɔ ɲini min bɛ se ka nin fɛn waleya an tun jigi dalen don o de kan tellement que an tun jigi tigɛra ninnu bɛ k'an ka motiver k'a fɔ an ɲɛna a ye baara kɛ a ye fɛn min kɛ an y'a dɔn an y'a dɔn ta an y'a bɔ ta mais an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔ ma sɔrɔ jamana kɔnɔ min b'i jɔ o ye jigilatigɛ dan de ye anw tun engagélen don ka engagé politiquement hali n'anw bɛ taa élection fɛn fɛn tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ GPM tun b'a bɛɛ participer mais aw tun bɛ nin baara la waati min na an ma menace sɔrɔ anw kun fɛn bɛɛ fɔra an ma Konate fɛn bɛɛ de fɔra an ma jigilatigɛ kuma sugu bɛɛ de fɔra an ma an bɛ ka min fɔ pour que k'a yirala k'a fɔ ko an bɛ ka min fɔ dala kuma dɔrɔn tɛ an y'a waleyaw de kɛra Lamini bɔra ka dɔ f'i ɲɛna k'a yira k'a fɔ ministre des affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye an n'a ye ɲɔgɔn ye k'a to IBK ka ministre des affaires étrangères la a y'anw reçoit a ka ministère la n b'a f'i ɲɛna an ni Choguel ye ɲɔgɔn ye an ni Choguel ye ɲɔgɔn ye a fɛ an tilela ka baro kɛ a don k'a sɔrɔ Choguel a tɛ foyi a tɛ service la an taara parce que an yɛrɛ nana ye k'a fɔ nin ko min filɛ nin an nin baara min kɛ ka taa se nin hauteur la maintenant sisan an kan ka don mɔgɔw de kan mɔgɔ minnu yɛrɛ ye Russie la kɛ bɛɛ k'i nin don nin baara in pour que baara in bɛ se ka sabati cogo min na o de kama an wulila an taara se Choguel ma an n'a ye ɲɔgɔn ye an ye baro k'a don kosɛbɛ bon Choguel bɛ IGPM ko kalama an n'a ma ɲɔgɔn ye kaba kɛra premier ministre an n'aw ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais an n'a ye ɲɔgɔn ye yan'a ka kɛ nin mais aw y'a laɲini est ce que aw y'a laɲini depuis a kɛra premier ministre an y'a laɲini hali sisan an ka lettre d'audience b'a kunkɔrɔ ye comme a bɛnna ni lettre in déposera le 11 mois 2021 comme a bɛnna ni san yɛlɛma ko ye kow ka ca san yɛlɛma ko ninnu na bon mais an kɔni jigi b'a kan san 2022 on a se kɛ sur a b'an reçoit an kɔni jigi dalen don a kan wa a b'an reçoit fɛnɛ an ye nin gɛlɛya bɛɛ kɛ a bɛ ka mɔgɔ minnu reçoit olu man fisa n'anw ye fasoden an bɛɛ ye maliden de o tuma ko an ka k'an fɛnɛ reçoit k'a la an bɛ min nɔfɛ n'an ye fɛn min kɛ an tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ tuguni an bɛ se ka fɛn min kɛ san dɔrɔn o ye ka bonyamasegin de k'u ye parce que u ye fasodenw lamɛn ka baara kɛ ni fasodenw hami ye o ye anw bɔ o ye anw wasa
o kuma na an b'a fɛ k'u ye dɔrɔn ka bonyamasegin k'u ye ka foli k'u ye ale b'o o cogo la Assimi b'o cogo la gouvernement yɛrɛ bɛɛ b'o cogo la i y'a faamu sinon IBK ka temps na fɛnɛ président de l'Assemblée Isaka Sidibé fɛnɛ an reçu assemblée kɔnɔ an n'o fɛnɛ ɲɔgɔn ye f'a bɔra téléjournal la mais i b'a dɔn o de y'a to ne ko an ka Ala fo ka Ala barikada a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko olu Ala ye bonya d'u ma ka fɛnw d'u ma o hakilila k'olu de ta ye diɲɛ mais Ala de ye diɲɛ in dan diɲɛ in bɛ Ala de sago la a ka da ye cogo min na a b'a kɛ ten yanni ninnu ka kɛ puissance dɔw tun bɛ dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ ninnu tɛ ka sɔrɔ ninnu ma lakodɔn o tuma na an b'a dɔn yɛlɛma bɛ kɛ diɲɛ bɛ yɛlɛma diɲɛ yɛlɛma o se tɛ mɔgɔ si o se bɛ Ala de ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'an y'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ka baara kɛ an b'a dɔn an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ o tuma na o de y'a to anw y'an fanga da Russie la ka parce que mɔgɔ minnu don u tɛ janfa kɛ. mais sisan nɔ u bɛ yan yala i bɛ se ka mun de ko fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko Russie bɛ k'an ka mɔgɔw dɛmɛ ka ɲɛ k'u bɛ ka dangarikɛ juguw la Faransi n'a jɛɲɔgɔnw bɛ yan ko Russie tɛ mɔgɔw jɛɲɔgɔn ye k'u b'a ɲini k'u ka fɛɛrɛ tigɛ u kana mun don o ko la e dun y'a jira k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko Laji Burama ka fanga waati ko Faransi de tun dogolen don IBK kɔfɛ ko IBK ko n'aw k'a bɛ fɛn o fɛn k'a tɛ se ka. oui mais o jɛlen don o de y'a to an ko anw yɛrɛ jigi bɔra IBK kan o de y'a to M5 kɛlɛ wulila anw yira kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ni mɔgɔ min bɛ image lajɛ i mana image ye i b'an ka affiche ye a manifestation bɛɛ la parce que an participera parce que an nin b'a kan cogo min na il faut que nin ka taa parce que nin tɛ se i y'a faamu ninnu bɛ ka min fɔ an ɲɛna ani min bɛ ka kɛ an ka autorités fɛ u bɛ ɲɔgɔn kelenw tɛ quoi o de la anw y'an jigi da kan faut que parce que an b'a dɔn ninnu ye mɔgɔ minnu ye u tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye u ye fɛn fɛn fɔ anw ɲɛna a bɛɛ waleyara bon ni o ko waleyara bi an bɛ ninnu de fo le fait que u sɔnna ka jamanadenw lamɛn ka tugu jamanadenw nɔfɛ jamanadenw ye laɲini min kɛ ka tila ka taa o sira fɛ o de wolola bi fɛn na jamanadenw tun ma sigi ni fɛn min ye o de ye fa wuli Faransi la parce que an ka Mali yɛrɛ tun tɛ anw ta ye Mali tun ye Faransi de ta ye Mali tun ye diɲɛ de ta ye an ka politique mɔgɔw ye an ka jamana labila diɲɛ ye an bɛ don tɔn na o ye tiɲɛ mais k'i mago b'u yɛrɛ la fo ka taa jamana labila diɲɛ bɛ k'i sago kɛ jamana la vraiment o ye ko ye fɛn min ni o kun kɛlen don ka anw tɔɔrɔ kosɛbɛ o de la Faransi kabi ninnu sɔnna k'a fɔ ko an ka taa composer ni Russie ye pour que jamanadenw ka laɲini ye min ye a ka se ka sabati ka bɔ o sigira sen kan don min na n'o ko donna ba la faw de la Faransi la parce que an ka politique mɔgɔw ye Faransi de bila fɛn bɛɛ la fɔlɔfɔlɔ ni tun y'a an tun bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ Faransi de tun b'a bɛɛ lajɛlen décider an tun bɛ fɛn fɛn kɛ Faransi de b'a bɛɛ lajɛlen décider ni Faransi ye min bɛ kɛ anw na o de bɛ kɛ anw na n'a ko ko min tɛ kɛ o de kɛ Faransi tun bɛ taa kuma anw de tɔgɔ la diɲɛ ɲɛfɛ an yɛrɛ tɛ se ka kuma an yɛrɛ tɔgɔ la mais Faransi de tun bɛ taa kuma Mali tɔgɔ la ensuite Faransi n'i y'a ye fɛn ni mankan ninnu na diɲɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Mali ma diɲɛ bɛɛ wele o an ka autorités ma diɲɛ bɛɛ wele mais Faransi de diɲɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen n'a ka di Faransi ye Faransi y'a bɛɛ wele ka na parce que samasogow de bɛ yan u bɛ na u b'a boson bɛɛ b'i ta o de tun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan bon tant que aw b'o la aw tɛ se ka k'a yɛrɛ fo ka taa min kɛ bon an minnu nana yan ni anw tun dalen don olu la k'olu ye intellectuels ye n'olu ye an ka k'olu nalen olu de nana ni démocratie ye vraiment olu de nana ni nin système ye k'an ka jamana labila k'a di diɲɛ ma bon an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ cogo di an b'a dɔn dans les temps Rusiw tun bɛ yan Moro tile la ka na Musa tile la Rusiw tun bɛ yan mini kelen dɔrɔn de tun bɛ Mali yɛrɛ bolo mini kelen pe de tun bɛ Mali bolo n'o ye Sojemɔrɔku ye Rusiw de tun b'a utiliser a falen tun bɛ kɛ matériel ninnu ni fɛn o de y'a to anw kun wagati la an kun ɲɔgɔn tɛ an ka sous-région kɔnɔna na kɛlɛkɛ cɛ ko ni minɛnko ta fanfɛla la an tun ka ni fɛn min de kana la kalan wala kalana kɔni Sojemɔrɔku de tun bɛ yan min tɔgɔ tɛ Yanfolila mara merci wala o de tun bɛ yen wala Rusiw de tun b'a utiliser a minɛn fɛn minnu tun bɛ bɔ a la anw ta tun y'a la olu tun b'a armement n'a fɛnw de di an ma o de y'a to anw kun avion camanba tun bɛ Mali bolo fɛn camanba tun bɛ Mali bolo Moro ye fɛn minnu sigi sen kan k'a kɛ jamana ka ɲɛsigiw ye bon vraiment an nan'a ye ninnu nalen u ye Morow ka tellement que u ni Faransi jɛra ka fɛnw planifier u y'a essayer fɛn fɛn bɛ Mali bolo ni Morow nana n'a ye u y'a bɛɛ lajɛlen détruire fo kana armée yɛrɛ bin k'a kɛ ko kɛlɛ tigɛ tuguni k'an ka kɛlɛkɛminɛnw ci k'a yɛrɛkɛ ka jamana yɛrɛ labila pepp c'était pour que Faransi k'i sago sɔrɔ Mali la wa Faransi k'i sago sɔrɔ Mali la
an yɛrɛ tun t'a dɔn an bɛ bɔ nin ko kɔnɔ cogo cogo ne yɛrɛ an yɛrɛ b'a dɔn ni Russie yɛrɛ tɛ an t'a dɔn an b'an ɲɛsin jamana min ma u jɔlen filɛ jɔyɔrɔ min na ko jamana min bɛ se k'o jɔyɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an ye wa u y'a kɛ parce que ambassadeur y'a fɔ an ɲɛna diɲɛ kɔnɔ ko pétition min kɛlen filɛ nin ko peuple de y'a kɛ peuple de y'a kɛ fo ka taa se nin signature hakɛ ma 8 804 849 signature ko peuple de y'a kɛ jamana ko du la ko peuple mana fɛn min kɛ ko ka kan ka taa en compte Russie ka ambassadeur de y'a fɔ k'a ka kan ka taa en compte parce que un président e bɛna mandat dɔ de kɔnɔ ni mandat in banna e bɛ taga Sénat bɛ ten assemblée bɛ ten mais fɛn min bɛ to yen kudayi o ye peuple de o tuma na ni a ɲɛna o a tiɲɛna o peuple de t'a conséquence ye o tuma na faut que peuple ka kumakan ka taa ba la. O faamuyala mais Russie bɛ yan sisan e bɛ se ka mun de fɔ an ye. Russie bɛ yan armée rouge yɛrɛ de bɛ yan. Wagner tɛ. Wagner nin ye Faransi ka kumakan ye mais ne yɛrɛ ni y'a dan ne yɛrɛ ma u kana a kana kɛ Wagner yɛrɛ de hali ni fɛn dɔ bɛ yen n'a ka jugu ni Wagner ye n'a ka jugu ka tɛmɛ Wagner kan n'a bɛ anw maliyɛnw de mago ɲa an ka kan k'an wasa don o la k'o lana ne yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ne t'o yɛrɛ kun dɔn quoi parce que n t'a dɔn siranyɛfɛn min bɛ yen quoi mais u bɛ ka nkalon minnu namara minnu dilan k'a da peut-être an ka mɔgɔw t'a fɛ o de ka fɔ an ma o de la u bɛ k'a fɔ ko sinon an ni armée rouge yɛrɛ an yɛrɛ tun t'a dɔn k'olu yɛrɛ bɛ sɔn ka déployer ka bɔ u ka jamana kan ka na jamana dɔ kan mais armée rouge yɛrɛ de bɛ yan u ka cɛfini tabaa yɛrɛ ko an ye fɛn fɛn kɛ an ka pétition a bɛɛ donna Kremlin kɔnɔ an ye pétition fɛn fɛn kɛ u ka palais kɔnɔ Poutine ɲɛ dara a bɛɛ kan kabako ye min ye Lamine ye min fɔ Maria Zakharova ka lettre mais n k'a kɛra kabako de i b'a dɔn a donni kama Lamine yɛrɛ de bolo taara ni lettre in ye a don u ko ka lettre in bila courrier la an ko non ko lettre in se ka bila courrier la n ko vraiment ko c'est très très urgent an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye ambassadeur ka attaché n'o ye Lev Matochini finalement ko u b'an dɔn u ko bon ko an ko n'a sɔrɔ an ni Lev bɛ se ka ɲɔgɔn ye Lev wele ka na Lev nana Lev ko mun bɛ yen an ko lettre dɔ de b'an bolo vraiment an b'a fɛ ka di ambassadeur ma mais ko k'a bila courrier la vraiment c'est très urgent an t'a fɛ k'a bila courrier la Lev ye an ye lettre dira Lev ma Lev ye lettre minɛ ka a dayɛlɛ k'a kalan kan min ka mission banna f'a taara le 30 kɔsani na a ye lettre minɛ k'a kalan a y'a lajɛ a ko non ko problème t'a la ko a y'a hakili sigi ko n bɛ taa di ambassadeur ma sisan a taara ni lettre ye ka taa lettre di ambassadeur ma i b'a dɔn o don u ko anw ma ko bon ko anw invité len don ambassade la à 19h ko an ka na bon an yɛrɛ tun t'a dɔn min don ja u Rusiw kɛlen don ka film ɲumanba dɔ de dilan u ye Crimée minɛ cogo minnu na o kɛlɛ ninnu kɛra cogo min na u y'o dilan Ukraine yɔrɔ min voilà u y'o dilan k'o kɛ film ɲumanba de u taara ka t'o projection de kɛ u ye anw wele u teri minnu bɛ yen u y'olu wele an taara ka taa film ye film projection kɛ film in bannen an ko ambassadeur ma ko l'autre jour n ko anw ye lettre dɔ kɛ kan ko c'est vrai k'a ye lettre in a ye lettre kalan k'a ye lettre kalan yɔrɔ min na dɔrɔn k'a ye lettre envoyé wa k'u ka autorité ye lettre sɔrɔ i b'a dɔn o fɛn kɛra un jeudi o jeudi soir 19h wagati de u ye film min fɛn projection kan yanni dugu ka jɛ Maria Zakharova ka déclaration kɛra yanni dugu ka jɛ o jeudi dugu ka jɛ anw bɔlen kɔrɔ kɔ ye Maria Zakharova ka déclaration kɛra ko le groupe des patrons du Mali a été un écho favorable à Moscou an ka mɔgɔw de bɛ ka ça fait pétition quoi valeur ba de bɛ pétition na mais anw de ma valeur don a la quoi bolonɔ bila Mali jamanadenw ka jɛ k'i bolonɔ bila fɛn dɔ la a ɲɔgɔn tɛ yen o ka jugu ni fɛn non a ka jugu ni fɛn bɛɛ bom de don wa Rusi y'o de ta ka valeur de don la ka dilan ka ɲɛ ka baara kɛ n'a ye k'a yira diɲɛ na wa jamanadenw y'a fɔ sɔsɔli t'a la o a fɛn bɛɛ bɛ yen namara ma k'a la foyi ma k'a la an kɔni an y'a fɛngɛ pétition bɔra diɲɛ fa hali États-Unis pétition bɔra ka na a bɔra Espagne a bɔra Italie Espagne yɛrɛ ta o tigi natɔ congé la a ye ne wele Sɛbɛnnikɔrɔ station dɔ bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ kɔfɛla la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen don a y'u ka pétition di ne ma baara in kɛra de a kɛra yɛrɛ de bɔ Rusiw y'a fɔ ɲɛna ko à travers le GPM ko olu bɛ Afrique bɛɛ sɔrɔ wa o de filɛ ka waleya nin ye ko aw sababu à travers le GPM k'u bɛ Afrique bɛɛ sɔrɔ k'aw sababu bɛ kɛ na kɛ sababu la olu bɛ Afrique bɛɛ sɔrɔ olu ni Afrique bɛɛ bɛ tigɛ bɛ di ɲɔgɔn ma mais Africain bɛɛ tɛ boli nɔfɛ nin ye bi
ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn min don mais walahi ninnu ye fɛn fɛn fɔ n ɲɛna a bɛɛ de waleyara fo bi. donc e dalen don la u ka jɛɲɔgɔnya. bɛɛ dalen b'u ka jɛɲɔgɔnya la fɔ mais namara t'a la o sinon Modibo tile la Musa tile la yan bɛɛ y'a ye o. ni jamanaden juguyaw ka jamanaden juguya kun tɛ sisan kun b'a sɔrɔ Mali sisan b'a sɔrɔ an ni jamanaw bɛ comparer minnu tɛ ninnu ye. fɛn bɛɛ b'an bolo Ala ye fɛn bɛɛ di an ma mais Ala ni ka kuma n'a ye jamanaden yɛrɛ ma k'a di diɲɛ ma munna Faransi taara diɲɛ bɛɛ wele ka na fɛn wɛrɛ tɛ o parce que fɛn min bɛ sɔrɔ Mali dugukolo jukɔrɔ an ta t'an ka sanu ye an ta t'an ka pétrole ye an ta t'an ka uranium ye an ta t'an ka foyi foyi ye olu de b'a bɛɛ lajɛlen gérer o mana n'olu b'a gérer olu min ka di olu b'u ta o bɛ dɔɔni dɔɔni di jamana bɛɛ lajɛlen ma o de la ni an ye mɔgɔ sɔrɔ min sɔnna k'a fɔ ko jamanadenw ka laɲini olu b'o kɔrɔ ni an ma ninnu dɛmɛ an bɛ jɔn de dɛmɛ. mais dalen b'a la k'a fɔ Rusiw bɛ se ka nin ko bɔ ban parce que maa minnu bɛ yen ko k'an bɛ taa Rusiw nɔfɛ ko diɲɛ seleke tɔnba bɛɛ bɛ yen ko Nations Unies bɛ yan Faransi bɛ yan n'o ye Barkhane G5 Sahel bɛ yan an yɛrɛ ka woromasiri tabaw bɛ yan k'ali ni Rusiw welela ko maaw kana bila u kunna k'a fɔ ko o bɛna kɛ cliché nin ye dɛ ko k'a ko ban. o n'i ka nin kuma in kɔni nin ye yɛlɛko kuma de y'an bolo parce que ne y'a f'i ye ko diɲɛ bɛɛ de tun bɛ yan an yɛrɛ wagati dɔ la an yɛrɛ enquête kɛ o y'a sɔrɔ il y avait 47 pays étrangers o de tun bɛ an fɛ yan 47 pays. jamana 47 mɔgɔ si m'u wele Faransi de nana n'a bɛɛ ye parce que Faransi bɛ nin bɛɛ sɔn an ka ressources ko fɛn min kɛra ça fait ninnu tɛ se ka fɔ ka ban quoi ça fait ninnu dira jamanadenw jigi kɔrɔ jigi min kɔrɔ an tɛ se ka a foli tɛ se ka kɛ ka ban. Sulemana Ca a bɛ komi e diminen de don f'i bɛ ɲɛsin. diminen tɛ mais fɛn dɔ de don ça fait jamana ko tɛ n'i ye an bɛ fɛn fɛn la walahi an bɛ fɛn fɛn la jamana ko de don koyi jamana an ɲɛ b'a la diɲɛ jamana tɔw bɛɛ bɛ ka bɔ k'u ka jamanaw défend an b'an sigi ko jamana wɛrɛ ka n'an ka jamana défend ka d'an ma mais o tɛ se ka kɛ o de y'a to jamana in tun ɲinna Faransi la wa fo de ka bɔ yen an yɛrɛ de bɛ wuli k'an jɔ mɔgɔ minnu ka d'an ye an k'olu wele an b'a dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ an n'olu ka jɛ an ka baara kɛ o de y'a jamana jɔ ye mais ka jamana ta k'a ni jamana dɔ la parce que e b'i tanin sɔrɔ a la mais o ye jamana janfa de ye o de la politique mɔgɔw vraiment bi an t'a dɔn ça fait quoi an bɛ fɛn min f'u ɲɛna an t'a dɔn quoi. o dun bɛ k'a fɔ ko ka kalata kɛ dɛ. non mais u b'u k'u yɛrɛ nɛgɛn sa olu t'i lamɛn jamana in kɔnɔ tuguni nin y'o bannen ye o m'a fɔ k'u bɛna bɔ. fo n'a sɔrɔ fɛn min bɛ anw bolo fo n'a sɔrɔ nkalon don fo n'a sɔrɔ signature min b'an bolo fo n'a sɔrɔ nkalon don ko an sera k'an ka cellule n'an ka fɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka représentant bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'anw sera k'a bɛɛ la activer ka jɔ ko olu bɛɛ sɔnna nin kelen ma e bɛ se ka nin baara kɛ cogo jumɛn jamana kun bɔlen ka tila ka na k'e b'o ta k'o di mɔgɔ dɔ ma ka tila ka nin bɛɛ lajɛlen renverser o bɛ se ka kɛ cogo di mais kɛcogo t'o la o mon frère. o CEDEAO Faransi ni fɛn olu bɛɛ bɛ ka yen mais n'i bi sisan i bɛ n'a dɔn de n'o y'a sɔrɔ anw bonyanen don ni anw bonyanen tɛ. GPN. non GPN yɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ parce que CEDEAO ka kan ka ɲɔgɔn ye sini. jamana bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan k'a fɔ vraiment anw tagabolo de bɛ kɛ nin ye parce que anw ka jamanadenw ka laɲini an b'o de sabati il faut que an ka jamana yɛrɛ de ka développer jamana bɛɛ bɛnna min kan CEDEAO tɛ fɛn wɛrɛ ye o CEDEAO ye tɔnkulu de ye dɔrɔn u bɛ jamanaw tɔgɔ la mais n'a fɔra ko olu de b'an ka jamana kunkanko kuma fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan ko an ka baara kɛ n'o ye n'a fɔra ko CEDEAO ko a b'o ta ka bila kɛrɛfɛ ko ka na n'a ta ye mais est ce que anw ye jamana ye. u b'an dɛmɛ de a bɛ ɲɛ cogo min na an b'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baara bɛ kɛ n'o ye sinon hali fɛn ka ɲi tɛrɛmɛli man kan ka tɛrɛmɛli ni CEDEAO b'an bonya o man kan ka fɔ k'u b'a la tɛrɛmɛ ou bien k'a fɔ k'u bɛ dɔ bɔ a la. o dun ko sisan nɔ Cherche Daniel n y'a dɔn k'a fɔ a bɛ Akara sɔgɔmada in na 6 heures 5 heures wagati n tulo b'a mankan na k'ayiwa k'u bɛ k'a fɔ ko san 5 in ko ka ca ko parce que Laginɛ bɛ yen k'o ye transition ye i y'a faamuya jamana wɛrɛ bɛ yen n'o ye Tchad ye i y'a ko donc ni nin tora yen dɔrɔn k'a bɛna kɛ mɔgɔw b'u sanga ɲɔgɔn ma. oui ni mɔgɔw y'u sanga ɲɔgɔn ma olu ka mauvaise volonté de don CEDEAO sinon ni CEDEAO tun organisé len don kan mais jamana diɲɛ bɛɛ nana anw fɛ an ka Mali jamanadenw bɛ ka sa diɲɛ ma don o don an ma CEDEAO jɔyɔrɔ kelen ye a la an ma CEDEAO ka effort fournilen kelen ye a la ni anw sera ka wuli anw yɛrɛ k'an yɛrɛ bɔ ko mais est ce que b'a dɔn Mali ni diɲɛ bɛɛ de bɛ a bɛ komi Mali ni diɲɛ bɛɛ de bɛ kɛ ça fait ni barika yɛrɛ tɛ jamana na fɛn min kun sera jamana in ma n'a kɛra jamana dɔ ye walahi jamana ko bɛ ban de. a jamana ko bɛ ban pewu o tuma na anw tɛ se k'an yɛrɛ t'olu bolo ko olu de ka fɛnw décider anw ka taga o sira fɛ u bɛ anw de su n'an ko ko min o bɛ ɲɛ cogo min na u ka kan ka o de kɛ mais k'a fɔ k'u bɛna opposer jamanadenw bɛnna min kan cela veut dire o kɔrɔ ko hali bi olu de ka opposition b'an ka jamanaw kan o tuma na an man kan ka jɛ n'o ye
ali na ngo 100 ans mais présenté Afrique ya munu sambi sabane sambi na nge fangala o mana démocratie to lu fe ya Allemagne Merkel les Angelique Angela Merkel ay Angelique nati ni nga sa fangala bon ni on de ko ame sanduru di mo jamana sambi sama nye foi ma soro jamana na fen foi mana démocratie anga démocratie mo se ka foi glan jamana kono min besi ka ke jamana ka nyeta yere jamana fen min dabara jamana de yere ka here kanu ama ka ango jamana kono sambi sama a be wu yere be favoriser chugumina u de nante en de kalankelenge nu banana u te frake anga frake yoro la wa ali nu ye jamana na folo du anga ka kiriro mo te kiri wa jamana do men na folo min fara ɲɔgɔn kan na o be ta ka du ma n'u kɛra fanga ye o b'a bɛɛ fɛngɛ wa ka du ye cogo min na u b'a kɛ ten u b'a nafolo ta u b'a tila n'u ɲɔgɔn cɛ u be postubaw créer ka di ɲɔgɔn ma mais jamana bɛ jɔ nin na cogo di anw bɔlen nin kɔnɔ an bɛ sɔn an ka segin o kɔnɔ tuguni an b'o kuma o ɲininkali sɛmɛ jamanadenw na ni jamanadenw sɔnna n'a ye a bɛ kɛ mais n'a kɛra a bɛ kɛ an bɛɛ de la yan o tuma na an minnu bɛ GPM ɲɛfɛ bi an fɛnɛ se ye min ye k'a fɔ jamanadenw ɲɛna ni an lamɛnna parce que mɔgɔ minnu ye nin fɛn kɛ ne b'a dɔn an n'a bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'a bɛɛ lajɛlen hakilina kelen wa GPM bɛ ka structurer bi cogo min na Ala de b'a dɔn fɛn t'an bolo dɛ an ka nin baara in dɔrɔn kama k'a fɔ ko nin ko in sera nin niveau la jamana min bɛ k'an wele an b'a fɛ k'a ka bureau dɔ sigi an fɛ an b'a kɛ o de ka ca bi ni fɛn bɛɛ lajɛlen o tuma an b'a fɔ alhamdulilayi o kɔrɔ ko GPM bɛ ka bonya bi ka taga fɛ a bɛ lasɔrɔ cogo di alhamdulillah mon frère anga comme anga siège filɛ ni Medina Kura Arayida la yan o y'anga siège o y'an jabala ye ni sera station Shell la dɔrɔn n'i kun kɔrɔta i bɛ Russie drapeau ni Mali drapeau ye étage sanfɛ an b'o yɔrɔ la ye mais ne yɛrɛ ka numéro ni mɔgɔ kɔni mago bɛ an na n'i b'a fɛ an ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ i hakilina i k'a fɔ an ɲɛna an fana hakilina ye min ye an k'a f'i ɲɛna n'an bɛnna kan kelen an ka jɛ an ka baara kɛ ne bɛ se k'an ka numéro di ne ka orange ye 76 38 81 64 76 38 81 64 anga nga maltele 62 80 52 64 52 80 62 52 64 o ne ka maltele ko ba fe ka nga fo bamananga na bi wolonfla ani woro bi saba ani shegi bi shegi ani kili bi woro ani nani o nga orange nga maltele bi woro ni fla bi sheki bi duru ani fla bi woro ani nani ne ka numéro fla bɛ laban bi woro nani voilà merci mon frère donc ok a faamuyana an bɛna kuma cɛ kuncɛ di ayiwa président ma donc sisan nɔ an bɛ ka kuma laban di ma après ensuite an bɛ laban ni président o tɛ ɲɛma oui donc voilà Suleiman bon a ye kuma caman fɔ irisiw nana an ka cɛfini tabaw bɛ ka dege fɛnw na ko yɔrɔw bɛ ka bunte ka taa dɔrɔn a bɛ ka bunte yala i bɛ se ka mun kɛ non maliden bɛɛ lajɛlen content bi kuma tɛ e content don ne content don maliden fɛn fɛn bɛ nin information kalama maliden ɲuman fɛn fɛn bɛ nin kalama a bɛɛ content don parce que bɛɛ y'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ yɔrɔ sisan kɔni k'a fɔ ko an ka kan dɔ attaquera ka ci yɔrɔ o kuma kɔni tɛ ka fɔ tuguni k'a fɔ ko dugu dɔ u taara dugu dɔ wuli ka taa dugu dɔw dugudenw bɛɛ faga k'u gɛn ka bɔ yen ka fɛn kɛ mais ko an bɛ yɔrɔ min na sisan ko mɔgɔw bɛ ka commencer ka t'u yɛrɛ installer jamana dugu dɔw bɛ ka sigi ka t'u ka sigiyɔrɔ la o kɔrɔ ye min ye o kɔrɔ ko kow t'a cogo kɔrɔ la tuguni o kumana yɛlɛma de bɛ ka don kow la an b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ minnu b'a la ko tubabuw bɛɛ ye kelen ye o tigiw ye yɛrɛ nɛgɛnna ni kuma tiɲɛnaw de ye hali anw farafinw yɛrɛ tɛ dɛ hali anw maliyɛn dama anw tɛ kelen ye anw maliyɛn dama minnu bɛ Mali in kɔnɔ yan an tɛ kelen ye parce que dɔw ko ko k'a jɔ dɔw ko ko k'a tiɲɛ depuis yen b'a dɔn k'an tɛ kelen ye wa diɲɛ kɔnɔ tubabu jamana bɛɛ tɛ se ka kɛ ko olu bɛɛ ye tiɲɛnikɛla ye tiɲɛnikɛlaw b'u la mais a bɛɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye wa an b'a dɔn jamana minnu ni Faransi bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka jɔ an jɔyɔrɔ la dɔrɔn mon frère n'i yɛrɛ bonya Ala b'i bonya wa mɔgɔw b'i bonya siga foyi t'o la wa an b'o bonyaw de an b'o de ɲini an ka autorité fo kana reculer jamanadenw b'u nɔfɛ an b'u nɔfɛ bi an b'u nɔfɛ sini wa an b'u dɛmɛ an se dɛmɛ sugu o sugu ye an b'a k'u ye parce que dɛmɛ in tɛ ka k'olu ye dɛ a bɛ ka kɛ anw ye bien vrai que n'an tun bɛ tagabolo min kan n'an tun continuer o fɛ yanni se ka kɛ anw ma olu fɔlɔ de tun bɛ faga parce que olu de bɛ terrain kan olu de bɛ taa confrontation na olu de bɛ taa terroristes ni fɛn ninnu kɛlɛ ɔ komi o tɛ yen tuguni sisan
ni fɔlɔ ni tun bɛ Mali ni kun mago bɛ ka hali an ka avion ka wuli ka taa an ka kɔrɔnfɛla ni centre ninnu na fo i tun ka dɛmɛ ɲini MINUSMA fɛ olu ka autorisation di aw ma pour que e ka se ka taga mais bi Faransi yɛrɛ bi k'i yɛrɛ ɲini est ce que olu yɛrɛ tɛ se ka wuli bi n'olu yɛrɛ ma contrôler Faransi yɛrɛ tɛ se ka déploiement foyi kɛ Mali kɔnɔ bi ni Faransi yɛrɛ ma contrôler n'u ye fɛn kɛ fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ avion wuli ka taa ninnu ɲini kungo kɔnɔ dumuniw bɛ taa d'u ma carburant bɛ taa d'u ma marifaw bɛ taa d'u ma ka taa jɔnw ɲini non terroriste i t'o fana kalama u tun bɛ avion de wuli Nations Unies mobile avion ninnu MINUSMA ka avion ninnu u tun bɛ wuli de ka taa ninnu ɲini ka taa wara vitesse ye kungo kɔnɔ mais bi ni ko k'u bɛ wuli u yɛrɛ bɛ ɲininka e bɛ wuli i bɛ taa min fɔlɔ i bɛ taa mun de kɛ mun ci de bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ɲininka o la fɔlɔ o tuma na se banna Faransi ye mɔgɔ min ko k'a b'i faga n'i y'o sɔrɔ i b'o faga de dɛ o tuma na demi-mesure tɛ yen anw ni Faransi cɛ demi-mesure tɛ yen tuguni o tuma na an bɛ tagabolo min kan nin an b'a ɲini Maliden bɛɛ fɛ Maliden ɲumanw kɛrɛnkɛrɛnnen an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma nin ye jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ daminɛnen de ye nin ye jamana in bɔlen de ye nɔgɔ la nin ye jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya de dilen an ma i b'a ye Faransi nana ni jamana fɛn fɛn ye u tun b'a fɔ ko 15 pays tun farala Faransi kan k'u bɛna sanction kɛ an bɛ Rusiw don ta an b'a bɔ tan an b'u sanctionner an bɛ kirika a bɛɛ manamana kan fo Faransi mɔgɔ minnu b'u sago kɛ diɲɛ kɔnɔ bi Rusiw b'a la dɛ bon ni armée t'i bolo i tɛ bonya dugukolo in sanfɛ c'est fini o tuma na Mali dun bɛ ka taa tagabolo min na nin ye an bɛ bonya dugukolo in sanfɛ diyagoya de don parce que an kɔsɛmɛyɔrɔ ka ɲi an kɔni an bɛ waso ni Rusiw ye bi an bɛ waso n'u ye sini wa u ye fɛn minnu ka ɲi o de y'a to le 28 passé an ye ciwara labɛn cadeau dɔ labɛn ka taa di ambassadeur ma vraiment an kɔni dabaliya banna de u bɛ ka fɛn min kɛ anw faso jamana ye an ye jɔnjɔn ta ka taa d'u ma wale ɲuman dɔn jɔnjɔn de don ka taa di ambassadeur ma k'a kɛ bonyamasegin ye k'a yirala k'a fɔ vraiment malidenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bi vraiment an ni u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma anw bɛ fɛn min ɲini GPM ka laɲini tun ye min ye vraiment u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma na anw tɛ se ka sigi k'o ko lajɛ mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka baara in waleya ani mɔgɔ minnu an ka autorité minnu kɛra sababu ye bi ka ko in yɛrɛ kole vraiment anw tɛ bɔ o kɔ bi an tɛ bɔ o kɔ sinon an ka dɛmɛ b'u ye bi an ka dɛmɛ b'u ye an kɔni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ. ok voilà faamuyana Lamine n b'a fɔ Seydou Sulemani o faamuyana ɔ ɲɛma Lamine Kone ɔ ko sini farafinna gun tilebi ɲanfan maaw n'a bɛ fɔ o ma CEDEAO k'u kan ka lajɛrɛ kɛ Accra n'o bɛ Ganakaw fɛ olu ka faaba la Mali kunkanko ko ka sabu kɛ san 5 ko kuma min fɔra k'u bɛna o la yan a kuma cayalen don yala i bɛ se k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ dɔw ko ɲangili bɛna kɛ ɔ i bɛ se ka mun de fɔ an ye. n balimakɛ n b'i fo nin ɲininkali na sini i y'a fɔ cogo min na CEDEAO u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ Mali kunkanko kuma na nka yan'an ka so yɔrɔ ma CEDEAO ye naliko caman kɛ yan an ka ɲɛmɔgɔ y'a yir'u la k'a fɔ ko faso jama u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ni ɲɔgɔn ye kɛra ni min bɔra o kɔnɔ u b'o jaabi d'u ma bon o kuma min fɔra n'o ye assise nationale ye yɔrɔ assise daminɛna commune na ka na cercle la ka na région na fo na kɛ niveau national la assise kun cɛra kɔsa in na assise kun cɛlen assise ka résolution a ka bɛnkanw u y'a yira k'a fɔ ko transition k'a daminɛ kalo 6 la ka taa se san 5 ma donc Mali de kumana o Assimi ma kuma Choguel ma kuma malidenw de y'u hakilina fɔ ko u b'a fɛ Mali ka kɛ cogo min na wa a bɛ k'o cogo de ye. mais a kuma cayara dɛ a fɔra ko dɔw de farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko ka taa kuma. non mɔgɔ ma fara ɲɔgɔn kan bɔ. caman bɛ k'o de kuma fɔ parti politique dɔw bɛ k'o fɔ. effectivement i y'o min fɔ mɔgɔ parti politique b'a fɔ ko olu ma ye kɛnɛ kɔnɔ ko donc ko dɔw de farala ɲɔgɔn kan mais assise n ka a dɔgɔdala k'u tilala ka a kun cɛ a kun cɛra a dɔgɔdala ka tila k'a bila waati wɛrɛ la o kuma an ka ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ minnu ko k'u sen don u y'u wele k'u kana pour que bɛɛ sen ka don ko in na. Mɔgɔ ma sɔn ka na dɛ ne ma sɔn ka na a bɛ k'i kɔ kɛ ne jagoya de y'o a fɔra ko fasoden bɛɛ de ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna la nka parti politique bɛɛ welela a kun fɔra k'a bɛ kɛ wagati min na u ko k'u tɛna
a kun fɔra k'u ni Choguel de kun kan ka ɲɔgɔn ye a ko la yɔrɔ u ko k'u n'o tɛ ɲɔgɔn ye Assimi yɛrɛ tilala k'u bɛɛ wele k'a fɔ k'u sen don fasoko in na walasa ni bɛnkan min sɔrɔla o kɔnɔ u b'o lase diɲɛmaa ma nko ko k'u tɛ taa mais ko wɛrɛ b'olu ma o ye jumɛn de ko wɛrɛ b'olu ma parce que olu t'a ɲɛlen fɛ bilen o mais o dun k'olu ye ko mɔgɔw kana don k'a fɔ ko olu ye maliden jugu de ye k'olu fana bɛ Mali ka hɛrɛ bon n'olu ye maliden jugu ye n'olu ye maliden ɲumanw ye san 30 an filɛ kɔlɔlɔ min na k'olu de nɔ don ah san 30 minnu ye jamana mara san 30 démocratie yɛrɛ sigilen don fɛn jumɛn kan démocratie n'i ye jateminɛ kɛ jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a fɔ k'o de ye o ɲɔgɔnna tɛ démocratie la o ye États-Unis ye mais États-Unis bɛ wari min don armement na san kɔnɔ a ka ca n'u ka budget tɔ ye u ka économie fɛn tɔ ye États-Unis ba chaque année u bɛ dɔ fara a tɔgɔ de cɛfini tabaw ka wari kan mais anw de ye ala minɛ budget bɛ voté a tɛ don armement na ka tila k'an ka armement tiɲɛ k'u jeni donc aw minnu y'o kɛ minnu nalen filɛ sisan n'u filɛ ka baara min kɛ nin san 30 kɔnɔ an ka démocrate ma se k'o kɛ armement min b'an bolo bi ala de b'a dɔn an bɛ se k'an waso bi armement min b'an bolo an ye san 30 kɛ k'a sɔrɔ ala m'o jaga ɲini donc an b'an bolo tuguni ko an bɛ taa tugu olu kɔ ah o tɛ kala ye k'i ɲɛ turu a la an t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli donc CEDEAO an bɛ min fɔ CEDEAO ye u k'a dɔn k'a fɔ faso jama de bɛnna kan k'a fɔ ko k'a daminɛ san kalo 6 la ka taa se san 5 ma faso jama ka laɲini de don faso jama mana min fɔ a bɛ k'o de ye n'u tɛ sɔn ma CEDEAO yɛrɛ bɛ k'i sen don an ka CEDEAO ka man k'i sen don an ka problème na parce que CEDEAO sigilen don o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la sɔrɔ sira minnu bɛ yen normalement u kan k'u sen don la mais ka t'i sen don jamana ka problème intérieur la jamana ka kungo la k'a sɔrɔ i tɛ se ka fɛn dilan a la olu bɛ ka nin minnu fɔ mɔgɔw bɛ CEDEAO kɔnɔ président bɛ CEDEAO kɔnɔ u ye mandat joli kɛ olu ye constitution fɛn fɔra olu yan i n'a fɔ jɔn jɔ Alassane Dramane Ouattara tɛ troisième mandat la nin ah CEDEAO ye mun kɛ Lassana Conté fana tun b'a kɛ yan mais ko coup d'état ma k'o la ou bien Alpha Condé autant pour Alpha Condé Macky Sall fana tɛ k'a autonomie cogo dɔ la mais u tɛ fɛn kɛ parce que Faransi ka mɔgɔ ye olu ye donc ni Faransi ka mɔgɔ ye min ye briefing bɛ datugu olu da la n'olu ye min kɛ o kɔrɔ ko ala y'o kɛ mais anw filɛ ka nin baara min kɛ nin ye sisan n'o ye k'an bolo don Russie bolo parce que bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ni Russie jɔr'i jigi kɔrɔ o ye jigi ɲuman ye parce que an b'o misaliya ta Syrie diɲɛ bɛɛ jɛra Russie la nka o dɛsɛra a la seul contre le monde i y'a faamu bon donc CEDEAO an bɛ min f'u ɲɛna u ka sabali n'u ma sabali a b'u kɔnɔ a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten koyi a bɛ kɛ maliyɛnw de ta ye a b'u kɔnɔ k'a bɛ kɛ cogoya jumɛn a b'u kɔnɔ ko k'an ka don u donko sira fɛ an tɛ don u donko sira fɛ min b'anw lafiya parce que élection tɛ se ka kɛ u b'a la ko le 27 février ko ka élection kɛ jamana min minɛnen don écoliso 1000 kɔ u datugulen don jamana kɔnɔ mɔgɔw bɔlen don u sigiyɔrɔw la Bamako yɛrɛ falen don an bɛ don min na i ko bi déplacé u bɔra centre la dɔw taalen don kɔfɛla la i y'a faamu baganw bɛ minɛ ka taa n'u ye sɛnɛkɛlaw tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ mɔnikɛlaw tɛ se ka mɔni kɛ ka ɲɛ jamana min b'o hukumu kɔnɔna la n'an b'a fɛ ka laɲini kɛ walasa an ka se ka bɔ nin kɔnɔna la ka se ka kɛlɛ kɛ ka se ka an ka yɔrɔ minɛ maa b'i tu yɛrɛ ma k'i bɛ taa kalafili kɛ minnu b'a fɔ k'u ka kalafili kɛ u dan ye Bamako yan u ka bɔ ka taa Segu ou u ka bɔ ka taa yɔrɔ la k'a fɔ ko u bɛ taa campagne kɛ u bɛ taa mun fɔ donc maliyɛnw ko n'i y'a ye anw bɛ taa kalafili la fo an ka jamana ka k'an ta ye an ka jamana ka basigi n'an ka jamana de basigila k'a fɔ ko nɔgɔ t'an ka foyi la bilen an bɛ se k'an ɲɛsin ka fasoden ɲuman dɔ ɲini min Mali makari bɛ min na Mali hinɛ bɛ min na an b'o ɲini k'o siri an kunna o de y'an haju ye mais n balimakɛ n bɛna yɔrɔ dɔ fana fɔ komi an ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a ka kan k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ yan anw sera bɛɛ ma n da donna a kuma la anw sera général Musa Tarawele ma ala ma hinɛ la yan'a ka fatu anw taara anw ye baara min kɛ anw taara an ka baara kelen yira a la tile kan a y'a lajɛ a kɛlen k'a lajɛ a y'an wele n hakili b'a la a kɛra octobre kalo tile 10 san 2019 a y'an wele ka taa fɛ yen a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ an ɲɛna n b'a fɔ tubabukan na ka tila k'a fɔ bamanankan na a ko les autres ont commencé
ils n'ont pas pu aboutir. Vous avez commencé, vous avez pu aboutir. Vous n'avez pas eu honte de le faire. Vous n'avez pas eu peur de le faire. Vous vous êtes donné à sang et à corps. Si j'avais votre âge, votre santé, j'allais me joindre à vous. Vous êtes plus patriotique que Moussa Traoré. Moussa est une fois. Au croix du Bamanagana. Moussa Ko, il n'y a aucun barakele la guerre. Toi, il y a damné, Massika là-bas. Oh, il y a damné, il y a là-bas. Amasranka ke, Amamolaka ke. Il y a Farsugodi, Ka Jolidi, Barena. Chili Mbaola bi, no Chi Benela. Kenya Mbaola bi, no Kenya Benela bi. Ne bi Faraka ka, aucun barenke, parce que Aye Faso de Nima Katmane Moussaka. Bayra Kafo, j'ai pas mis Baramike. Moi, de ban la de ma c'est la quand jamana ko ya mais ma chama mi be de la banque mais ni ko irisi ko ma chama be yere wolo defo andu ya do 2019 yere wolo fenga o wati u ku ma chama bibi na wulu de yanga soro mais ma chama tawla ko don munde je au fin bon na ben baraka iba soro fama de bawdo mais malendum ka fo ko luka don ko sobe aka kuma te foti ko sobe wa nga kuma te foti te ko sobe effectivement yo mi fo o tien an bɛ yɔrɔ min ko sa an y'a fɔ an ye baara in daminɛ n'an yɛrɛ se de ye an bɛ don min na ko bi communication de ɲɔgɔnna tɛ i n'a fɔ aw bɛ min na sisan an filɛ min na nin sisan communication tɛ dɔwɛrɛ ye o ye musaka ko de ye n balimakɛ n'i ye musaka d'aw ma bi an ka plateau caman n'anw yɛlɛla plateau sanfɛ maliyɛn bɛɛ bɛ tugu anw kɔ mais an b'o boliboli de la ko an b'o kabini i bɛ ka tile la an bɛ nin tɔrɔgɔ la fo kana se an bɛ don min na ko bi autorités tulo b'an na autorités b'a dɔn k'a fɔ ne de tɔgɔ ye Mahamadu olu filɛ danga min na bi an ka baara kɛlen don an tɛ bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan an ka baara kɛlen an ka baara kɛlen don non siga mais Assimi ma bon an ni Assimi ma ɲɔgɔn sɔrɔ an kɔni ye audience ɲini a fɛ an m'a sɔrɔ fɔlɔ o mɛnna a mɛnna dɔɔni mais an bɛna a kuraya tuguni bon o tɛmɛnen kɔ fana an ye audience fana ɲini Choguel fɛ mais ani Sadio ye ɲɔgɔn sɔrɔ an kɔsɛ mun de bɔra o la ni Sadio ɲɔgɔn sɔrɔ Sadio y'a jira k'a fɔ ko jɛgɛ jigi ye ba ye donc olu jigi ye peuple ye o peuple tɛ dɔwɛrɛ ye o ye anw ye o kɛra kɔsɛ in na donc an b'a dɔn k'a fɔ hakili b'an na nin waati ninnu na peut-être an bɛ se ka na n'an bɛna jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an bolo de ye tiɲɛ de tɔgɔ ye Mamadu an bɛ don min na i ko bi Mali kura min bi jɔ GPM de bɛ se ka Mali kura jɔ parce que bɛɛ ko ko riche de riche ko kuma bɛ yɔrɔ bɛɛ an bɛ don min na i ko bi n'i ye riche ko kuma fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ bɛ tugu i kɔ o misaliya ye min ye n balimakɛ salon sigikafɔ dɔ kɛra ɲɔnɔ an ka autorités taara ko fulaw ni bamananw ko ka t'olu fara ɲɔgɔn kan walasa u ka se ka bɛn ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que o y'a sɔrɔ fali barika bonyana kojugu mais GPM y'a farisogo doni ka bɔ an tɛmɛna ɲɔnɔ kan de an taara fo Jabali a don masinɛ na mɔgɔ minnu bɛ Jabali bozow ni fulaw ani dɔngɔrɔ minnu bɛ yen an taara Jabali mɛri la a don masinɛ mɛri siran kojugu mɛri yɛrɛ taara bolila ka taa ɲɔnɔ ka sɔrɔ k'an wele ko ala k'an sera an ko k'an bɛ yen k'an bɛ Jabali wa a don fala de tun b'a ni jatigɛwale mɔgɔw cɛ fala on était à 500 mètres des terroristes là mais a ma se o ma non an nana an ka cikan de fɔ an tatɔ u ko a ma ko an kana taa risiko kuma dɔw ko a ma ko e kɔni a ye risiko kuma fɔ k'a bɛ kɛ ban anw taara an y'an ka risiko kuma de fɔ an ko risiw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka armée dɛmɛ ka armée bɔ bolo la o y'a sɔrɔ bandaw de bɛ fanga la o y'a sɔrɔ bandaw bɛ fanga la donc anw nana an y'an ka message passé Jabali k'a fɔ u ka ɲɔgɔn minɛ tɛ dɔwɛrɛ ye nansara minnu nalen don n'u kɛlen k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ani fulaw bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko nkalon don fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn kan san bawu n'i ye fila kɔnɔ fara i bɛ dɔgɔnɔ bɔ a kɔnɔ n'i ye dɔgɔnɔ kɔrɔ fara i bɛ fila bɔ a kɔnɔ olu bɛ taa kɛlɛ cogo di olu bɛ taa ɲɔgɔn faga cogo di n ko wɛrɛ de b'o jukɔrɔ an ka se k'o de dɔn an ka ɲɔgɔn minɛ Mali kɔnɔ yan jatigiya o de b'anw fɛ yan i y'a faamu bon sinankunya fana b'anw fɛ yan anw tɛ ka jatigiya ni sinankunya to an fɛ ani nimɔgɔniya anw tɛ se ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na. Ok, Lamine, don wɛrɛw teliya la parce que vidéo janyana nin ye kumaw ye a ka kan an bɛ fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ye pour que n ka bɔ kuma la n bɛ foli kɛ maliyɛn fɛn fɛn ye bolonɔbila kɛ san 2016 ka na se san 2017 hali sisan dɔw b'a pétition dɔ b'an bolo an bɛ foli kurakura y'u bɛɛ ye k'u bɛɛ ni ce an b'u fo ka tila k'u fo tuguni u ye laɲini min kɛ laɲini sabatira an bɛ don min na i ko bi parce que u y'u bolo ɲɛsin yɔrɔ min tile bɔra ye
riche nana o kun y'an ka laɲini ye donc an bɛ u fo tuguni ka tila k'u fo k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma hali waati jan tɛ bilen Mali bɛna k'an bɛɛ sago ye donc n bɛ bɔ kuma la ɲɔgɔn na ka foli kurakura bɛɛ ye maa ma tulo b'an na maa ma ɲɛ b'an na k'u bɛɛ ni ce u ka kulomajɔ la an ye waati kɛ kuma la nka fasojɔ kuma de don hali n'i sira k'a fɔ n'a bɛ tɛmɛ fasodenw jimi sira fɛ a ka kan i k'a lase u ma a ye to b'a la sallallahu alaihi wa sallam. Salim ɲɛma nin kun ye ɲɛma ye n'o ye GPM groupe des patriotes du Mali bakuruba la n'o bɛ wele GPM n'ale Lamine Kone ale bɛ n kini bolo fɛ mais aw min bɛ ka ne filɛ Jabaranin fɛ ale bɛ ɲuman bolo fɛ donc nin ye Suleiman Traoré ale ye ɲɛma dankan ye Lamine ka ɲɛma dankan ye wa Bamako coordinateur général fana don u kun y'an wele ni jumɛn ye Irisila Bunaku kan parce que depuis san 2016 olu kun y'a laɲini kɛ ko maliyɛnw k'u tigɛ n'u bila sɛmɛ kɛ k'a daminɛ o la fo ka n'a bila san 2017 k'u ye maa 8,8 kɔ de sɔrɔ o la ko siratigɛ kana dilan o baaraw de la sɛbɛntiya la Irisiw y'a ta ka taa diɲɛ seleke tɔnba ne ka kuma tɛ dɛ ka taa a défend yen k'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de y'a yira ko Irisiw ko k'u k'u basigi a k'o bɛ kɛ dɔɔni ko bi k'olu bɛ se k'a fɔ tare ko jamana bɛ ka nilakili donc olu kɔni k'u kunna wololen don donc aw denkɛ n'a balimakɛ Musa Konate o de tun bɛ k'u baro Sumayila Kulubali tun bɛ ka bɔlɔlɔ sira matarafa an cɛ aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasala.